हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण प्रिय यूट्यूब चैनल को आसतु ये भिडियो किसी आलोचना करवा जहाँकि देखु गोटे मास पूरा मुख्यमंत्री भाव में शपथ नहीं मोहन माझी को मोहन सरकार छटी मुख्य उपलब्धि को नहीं आलोचना करवा ता सहित आगामी जो बजेट आसवा जाऊँगी से बजेट एवं आगामी तृतीय कैबिनेट बैठक में देखो किसी कर्मचारी खुशी खबर आसवाक जाऊँगी से रिगार्डिंग भिडियो जानवा पाइबे जहाँकि कंट्राक्चुअल ता सहित आउटसोर्सिंग अंगनवाड़ी सहायिका देखो निश्चय खुशी खबर बहुत शीघ्र आसवाक जाऊँगी डिटेल्स आलोचना करवा ता सहित संपूर्ण आलोचना करवा जहाँकि देखो राशन कार्ड किए कटे किए पाइबे मंत्री देले बड़ सूचना से नहीं आपने ये भिडियो अपडेट पाइबे से धैर्य सह भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखी निंतु ता सहित चैनल ने विजिट करते निहात भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु भिडियो को लाइक शेयर करने को जमार भूलु ना देखु बहुत शीघ्र देखु आपणकर समस्त खुशी खबर आसवाक जाऊँगी आगामी बजेट देखु गत काल आप देखिथे प्राक बजेट देखु बसी सारी अच्छी बजेट पूर्व देखो कसरत 2024-25 बजेट रूपरेख प्रस्तुत नहीं आलोचना आरंभ हो जाऊँगी समस्त कर्मचारी निहाती भाव में मोहन सरकार खुशी खबर नहीं आसवाई प्रस्तुत होती आसतु संपूर्ण आलोचना करने प्रकृत में आउटसोर्सिंग ता सहित कंट्राक्चुअल कर्मचारी देखु दरमा वृद्धि ता सहित देखो स्थायी नियुक्ति को नहीं बहुत शीघ्र घोषणा होगा जाऊँगी सहित विभिन्न आउटसोर्सिंग कर्मचारी आप देखिथे सहित मिशन शक्ति कार्यरत विभिन्न सीआरपी एमबीके सहित अंगनवाड़ी और सहायिका दरमा को नहीं बहुत शीघ्र बीजेपी जिते तार मैनिफेस्टो घोषणा कर आगामी कैबिनेट बैठक गुड़िक से सब मोहर बाजवाक जाऊँगी सहित देखो गाँ साथी आपणकर सीआरपी एमबीके समस्ते अपेक्षा कर रही समस्ते निश्चय नुआ सरकार पूरण करेंगे बोली आसतु संपूर्ण आलोचना करवा ये भिडियो जहाँकि गोटे मास मध्य देखो मासकर मोहन सरकार देखो छठी बड़ उपलब्धि कौन कौन सब कर मासक मध्य देखो देखो आप देखिपे गोटे मास पूरी सारी अच्छी मोहन सरकार देखो शपथ ग्रहण कर 25 वर्ष पर देखो ओडिशा राजनीतिर परिवर्तन हो सारी अच्छी नुआ सरकार आसी सारी ये वर्तमान नुआ सरकार आसबार अल्प समय मध्य देखो आपणकर श्रीमंदिर चारिद्वार खोली दिगला जहाँकि ओडिशावासी चाहूले ताहा देखो मोहन सरकार आसबार अल्प दिन मध्य देखो से सब हो सारी अच्छी सहित देखो विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड को नहीं देखो अपप्रचार आरंभ है किंतु नवीन सरकार जो विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड जहाँ रखी थे देखो चालू रही जे पर्यंत देखो आयुष्मान भारत लागू न होगा पर्यंत यही कार्ड चालू से नहीं देखो आसी सहित देखो चाषी धान देखो एमएसपी वृद्धि देखो 3100 टंका कर दिया जाए निहत भाव खुशी खबर आसी जाई अच्छी सहित बंद कलेनी मिशन शक्ति देखो समस्त भयभीत थे आप देखिए विभिन्न सीआरपी एमबीके ईसी मेंबर सहित बैंक में समस्त भयभीत रही है मिशन शक्ति बंद हो आमर चाकरी चलीज किंतु मिशन शक्ति को देखो सुदृढ़ करने पदक्षेप नहीं सारी बहुत शीघ्र समस्त खुशी खबर आसवाक जाऊँगी देखो बंद कलेनी मिशन शक्ति जहाँकि मोस्ट इम्पोर्टाट रही कहीं देखो यह 2001 मार्च 8 आरंभ होता है महिला स्वावलंबी योजना को अधिक शक्तिशाली करने को सरकार घोषणा करथिले योजना निहत भाव बीजेडी सरकार समय आरंभ होता मिशन शक्ति बीजेपी सरकार समय देखो ये योजना कार्यकारी कर महिला मानक सुदृढ़ करने सहित देखो लक्ष्मी बस ना ओ रंग बदलला देखो लक्ष्मी बसर ना ओ रंग बदला जाइए निहत भाव आप देखी पारे जहाँकि लक्ष्मी बस रंग बदली सारी अच्छी सहित खोल मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री को समस्त देखो बर्तमान भेटी पार्टी निजर अभियोग जन पार्टी आगुरी देखो नवीन पट्टनायक को कहीं
ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଟିପାରିବା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିଏ କଟିବେ କିଏ ପାଇବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ 25 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜାଲ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ଜାଲ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି এই ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜାଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଶେଷ ହେବ। ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କଟିବେ କିଏ ରହିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜାଲ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ 100 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେକ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଟିବେ ଏବଂ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ଖୁସି ଖବର ଆଣିବେ ବୋଲି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦରମାକୁ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଶାକର୍ମୀ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିବ 8 ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲୁଅଛି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହୁଏ ସେହି ସ୍କିମ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ତା ସହିତ ଆଗାମୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତୃତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।